pamoja na zile vitu ambazo tumeweka pale ni shule ya chekechea, tutakuwa na primary na kutakuwa na secondary. Kisha tutakuwa na market pale, modern market, pia naona mmeomba hiyo, itakuwepo. Kutakuwa na hospitali, na ile mradi wakati inafanywa ni vizuri wakati mwingine tunajaribu iwezekanavyo watu waziweke zile gas. So kutakuwa na gas integration. Ndio ya kwamba mmewekwa gas mpaka kwa nyumba, na itasaidia sana kwa sababu wakati mwingine unasaidia kwa nyumba gas katika wakati unapika na hauna pesa ya kujaza mtungi mzima. Lakini ile inakupatia nafasi, unaweza hata gas ya shilingi 20 na umalize kazi yako ya hiyo siku ukijipata.